दोस्तों, हमने आज तक भारत के इतिहास में बहुत सारे ताकतवर बादशाहों, ताकतवर राजाओं और ताकतवर मर्दों के बारे में सुना होगा। लेकिन दोस्तों, आज की वीडियो थोड़ी डिफरेंट है। आज की इस वीडियो का टॉपिक है भारत की सबसे ताकतवर औरत के बारे में। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी खास और ताकतवर औरत से वाबस्ता कराएंगे और उस औरत के बारे में बताएंगे कि जो भारत देश पर सबसे लंबे वक्त तक राज करने वाली सल्तनत यानी कि मुगल एम्पायर, मुगलिया सल्तनत के पूरे इतिहास की सबसे ज़्यादा ताकतवर औरत थी। न सिर्फ सबसे ज़्यादा ताकतवर औरत, बल्कि ये कहा जाए तो भी बेहतर होगा कि इस औरत के सामने तो उस दौर के मुगल बादशाह की भी नहीं चला करती थी। और ये औरत पूरी शानो शौकत के साथ पूरे भारत देश पर राज किया करती थी। और इस ताकतवर औरत की इजाज़त के बगैर इसके दौर में पूरे के पूरे भारत देश में कोई भी छोटा से छोटा या बड़े से बड़ा काम नहीं किया जा सकता था। यानी भारत के सबसे बड़े से बड़े ताकतवर इंसान को भी कोई भी कदम उठाने से पहले इस औरत की इजाज़त ज़रूर लेना हुआ करती थी। दोस्तों, सबसे ज़्यादा हैरानी की बात यह भी है कि यह औरत अपने दौर में राजनीतिक तौर पर ताकतवर होने के साथ साथ ही हद से ज़्यादा बहादुर औरत भी थी, क्योंकि इसके बारे में इतिहासकारों ने लिखा है कि ये औरत न सिर्फ जंगलों में जाकर जानवरों का शिकार करने में बहुत माहिर थी, बल्कि इस रानी ने अपनी जिंदगी में शेर को भी कत्ल कर डाला था। और दोस्तों, ये औरत कोई और नहीं बल्कि ये औरत तो मुगल सल्तनत के चौथे बादशाह यानी बादशाह जहांगीर की सबसे ज़्यादा मशहूर बीवी थी, जिन्हें आज के दौर में हम सब लोग नूरजहां के नाम से जानते हैं। दोस्तों, वैसे तो भले ही नूरजहां रिश्ते में बादशाह जहांगीर की बीवी लगती थी, लेकिन अगर आप लोग गूगल पर या कहीं और नूरजहां के इतिहास को पढ़ने जाएंगे तो आपको नूरजहां की ताकत और पावर को देखकर यही महसूस होगा कि जहांगीर के दौर में मुगल सल्तनत के पूरे सिस्टम को बादशाह जहांगीर नहीं बल्कि ये नूरजहां नामी रानी ही चलाया करती थी। मुगल सल्तनत के चौथे बादशाह यानी जहांगीर न सिर्फ अपनी बीवी नूरजहां से हद से ज़्यादा मोहब्बत किया करते थे, बल्कि उन्होंने तो अपनी सल्तनत का पूरा सिस्टम नूरजहां के ही हवाले कर दिया था। दोस्तों, मुगल सल्तनत में नूरजहां की ताकत कितनी ज़्यादा बढ़ गई थी, इस बात का अंदाज़ा आप सिर्फ और सिर्फ इस बात से ही लगा सकते हैं कि नूरजहां ने जहांगीर के दौर में ही अपने नाम के सिक्के भी जारी करवा दिए थे। हालांकि दोस्तों, हम सभी लोग इस बात को भी अच्छी तरह से जानते हैं कि सल्तनत में सिक्के सिर्फ और सिर्फ उसी के नाम के जारी होते हैं जो खुद उस सल्तनत का बादशाह या फिर सुल्तान हुआ करता है। और दोस्तों, इसके अलावा बादशाह जहांगीर के दौर के ऐसे बहुत सारे कागजात, ऐसे बहुत सारे पेपर्स मौजूद हैं कि जिनसे ये साफ साफ साबित होता है कि मुगल सल्तनत के हुक्मनामे पर बादशाह जहांगीर की जगह जहांगीर की बीवी नूरजहां नामी ये औरत भी दस्तखत कर दिया करती थी। यानी कि पूरी मुगल सल्तनत में नूरजहां की इजाज़त के बाद ही कोई भी हुक्म जारी हुआ करता था। दोस्तों, आज के दौर में हमारे इंडिया और इसके अलावा पाकिस्तान जैसे देशों में जितनी भी हम बनी हुई खूबसूरत इमारतें देखते हैं, उन्हीं में से ज़्यादातर खूबसूरत इमारतों का डिज़ाइन नूरजहां ने ही तैयार किया था। इतना ही नहीं, नूरजहां ने इसके साथ साथ इतनी खूबसूरत इमारतों के अलावा बहुत सारे शहरों को भी आबाद किया था, जो आज भी इन दोनों देशों में मौजूद हैं। और दोस्तों, इसके साथ साथ कुछ इतिहासकारों ने जहांगीर बादशाह के बारे में ये भी लिखा है कि जहांगीर बादशाह अक्सर कहा करता था कि मैंने अपनी पूरी के पूरी सल्तनत अपनी प्यारी बीवी यानी कि नूरजहां बेगम के हवाले ही कर दी है। मेरे जिंदा रहने के लिए तो बस थोड़ा सा गोश्त और थोड़ी सी शराब ही बहुत काफ़ी है। हालांकि दोस्तों, बहुत सारे इतिहासकारों ने और बहुत सारे लोगों ने इस बात को झूठा भी बताया है कि ये बात सच नहीं है बल्कि झूठ है। और उन इतिहासकारों का ये मानना है कि भले ही जहांगीर बादशाह शराब का शौकीन था, लेकिन उसके बारे में ये कहना कि उसने शराब के नशे की वजह से अपनी हुकूमत अपनी प्यारी बीवी नूरजहां बेगम के हवाले कर दी थी, ये बिल्कुल साफ साफ तौर पर झूठ है और गलत है। क्योंकि जिस तरह से नूरजहां ने अपने दौर में पूरी के पूरी मुगल सल्तनत को संभाला था, उससे ये क्लियर साबित होता है कि नूरजहां बेगम कोई आम औरत नहीं बल्कि
حد سے زیادہ قابل اور بہت بہادر اور دلیر عورت تھی۔ دوستوں، بادشاہ جہانگیر شکار کے بھی حد سے زیادہ شوقین تھے، اور جیسا کہ ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ نور جہاں بیگم بھی، ان کی بیوی بھی شکار کرنے میں ماہر مانی جاتی تھی۔ اسی لیے بادشاہ جہانگیر جب بھی شکار کرنے کے لیے جنگلوں میں جایا کرتے تھے تو اکثر وہ اپنی سب سے پیاری بیوی یعنی کہ نور جہاں بیگم کو اپنے ساتھ ضرور لے جایا کرتے تھے۔ ایک بار کی بات ہے کہ جہانگیر بادشاہ اور نور جہاں بیگم ایک ہاتھی پر سوار ہو کر جنگل میں شکار کر رہے تھے۔ تبھی اچانک ایک بہت ہی خونخوار اور خطرناک شیر نے ہاتھی پر سوار بہت تیزی سے جہانگیر پر حملہ کر دیا۔ لیکن دوستوں کہ اس سے پہلے شیر اپنے حملے میں کامیاب ہو پاتا تو اس سے پہلے ہی پاس ہی میں بیٹھی نور جہاں بیگم نے اپنی بندوق کے ذریعے سے شیر کو ختم کر دیا، اور اس وجہ سے سب سے آخری وقت میں جہانگیر کی جان بچ گئی۔ اس حادثے کے بعد جہانگیر بادشاہ نے نور جہاں کا حد سے زیادہ شکریہ بھی ادا کیا تھا۔ اس کے علاوہ نور جہاں بیگم کی بہادری کی مثال اتہاس کے اس واقعے سے، اس قصے سے بھی ملتی ہے کہ جب ایک بار جہانگیر کے ایک بہت ہی وفادار کمانڈر کہ جس کا نام مہبت خان تھا، تو اس نے ہی جہانگیر کے خلاف بغاوت کر دی تھی۔ نہ صرف بغاوت کی بلکہ وہ تو جہانگیر کو اپنا قیدی بنانے میں بھی کامیاب ہو گیا تھا۔ لیکن دوستوں، ایسے سنجیدہ اور گمبھیر حالات میں بھی نور جہاں بیگم نے نہ صرف جہانگیر کو مہبت خان کی قید سے آزاد کروایا بلکہ نور جہاں بیگم نے اس کو شکست بھی دے دی اور اپنی مغل سلطنت کو پھر سے نور جہاں بیگم نے محفوظ کر لیا۔ جہانگیر کی موت کے بعد اس کا یہ عالیشان مقبرہ جو آج کے دور میں پاکستان دیش کے لاہور شہر میں موجود ہے، وہ بھی نور جہاں بیگم نے ہی بنوایا تھا۔ دوستوں، آپ کی نالج کے لیے، آپ کے علم کے لیے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی بتاتے چلیں کہ نور جہاں بیگم کا بنایا ہوا یہ مقبرہ آج کے دور میں مغل سلطنت کی اور مغلوں کی ٹاپ عمارتوں میں گنا جاتا ہے، یعنی اس کی گنتی مغلوں کی سب سے خوبصورت عمارتوں میں کی جاتی ہے۔ حالانکہ دوستوں، حیرانی کی بات یہ بھی ہے کہ نور جہاں بیگم کسی شاہی خاندان سے بالکل تعلق نہیں رکھتی تھی، بلکہ ان کی پیدائش تو 1577 میں قندھار شہر کے ایک عام گھرانے میں ہوئی تھی۔ لیکن ان سب کے باوجود بھی وہ اپنی بہادری اور قابلیت کی وجہ سے مغل اتہاس کی سب سے بہادر اور سب سے طاقتور رانی اور عورت بننے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ دوستوں، ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ 1611 میں جہانگیر سے شادی کرنے سے پہلے نور جہاں بیگم کا ایک نکاح اور ہو چکا تھا، اور وہ نکاح 1594 میں بنگال کے ایک عام کمانڈر یعنی کہ شیر افغان کے ساتھ ہو گیا تھا کہ جن کی پھر 1606 میں ہی موت ہو گئی تھی۔ یعنی دوستوں، جہانگیر بادشاہ سے شادی کرنے سے پہلے نور جہاں بیگم ایک ودوا عورت تھی۔ بہرحال دوستوں، آج کی ہماری ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے اپنے دوستوں میں، اپنے فرینڈ سرکل میں ضرور شیئر کیجیے گا، اور اسی طرح کی انفارمیٹیو اور ہسٹوریکل ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور پریس کیجیے گا۔ تو پھر حاضر ہوں گے آپ کے لیے ایک اور ہسٹری اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔